बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, रावलपिंडी से भी, इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी। और जाती के उमरा और रायबंड पैलेस जो है वो काफ़ी परेशान है, और परेशान भी है और नाराज़ भी है, गुस्से में भी है। और ख़ास तौर पे फॉर्म 47 के तहत जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, और उन्होंने कुछ इक़दाम उठाए हैं। और इमरान खान साहब की मीडिया कवरेज पर पाबंदी अब पंजाब हुकूमत ने आयद कर दी है, और न सिर्फ पाबंदी आयद की है बल्कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द जो है वो वहाँ पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। और जहाँ पे मीडिया खड़ा होता था, वहाँ पे मीडिया कवरेज करता था, जो इमरान खान साहब से मुलाकातें करने के लिए रहनुमा आते थे, वकला आते थे, उनके फैमिली मेम्बर्स आते थे, वो बाहर आके मीडिया से बात करते थे और बताते थे कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है, हालत कैसी है, और इमरान खान साहब का जो पैगाम था अवाम के नाम वो पहुंचाते थे। तो आज सुबह जब मीडिया मामूल के मुताबिक कवरेज के लिए गया, तो वहां पर रुकावटें खड़ी की हुई थी पुलिस ने, और जहां पे मीडिया वैन्स खड़ी होती थी, डीएसएनजी वैन्स, और कैमरे लगते थे, वहां पे कनातें लगा के वो एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। और वहां पे पुलिस ने बताया कि अब इमरान खान साहब की मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और उसके बाद फिर जेल हुक्काम ने ये बताया कि इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी, और ये पाबंदी आयद की है होम डिपार्टमेंट ने, पंजाब की होम डिपार्टमेंट ने। अब जरा इसका मैं आपको कजिया खोल देता हूँ कि होम डिपार्टमेंट किसके पास है, पंजाब की होम मिनिस्ट्री किसके पास है। तो वो मरीम साहिबा ने खुद अपने पास रखी हुई है, और मरीम साहिबा ने ही ये फैसला किया है बतौर वजीर आला भी और बतौर होम मिनिस्टर भी, कि जनाब अब मैं इमरान खान पे सख्तियां करूंगी, सख्तियां आयद करूंगी, और उनको तकलीफ दूंगी, और मुलाकातों पर भी पाबंदी होगी। और मैं ज़रा थोड़ा सा इंतकामी लेवल पे आ गई हैं, और मरीम साहबा जी इंतकाम के अंदाज में वो बात कर रही थी। और उन्होंने जेल हुक्काम को हुक्म दिया है, आईजी जेल खाना जात को, कि अब उनसे पूछे बगैर इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करेगा, और अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो फिर मैं खुद निपटूंगी उन अफसरान से जो कि मेरे हुक्म पर अमल नहीं करेंगे। अब एक जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के तहत इमरान खान हो या कोई भी कैदी हो, और उनसे हफ्ते में मुलाकात होती है, फैमिली मेंबर्स का दिन तय होता है, और अगर कोई लिटिगेशन चल रही है तो वकला की मुलाकात भी होती है। अब इन मुलाकातों का जो हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे एक शेड्यूल सेट किया हुआ है, और जेल हुक्काम ने आला अदलिया को बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली मुलाकातें होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब से आज भी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। जो कुछ इस वक्त हमारे सामने है वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ, कि आज मुलाकातों के लिए जी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास ने आज दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू किया। उन्होंने कहा जी कि अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान से मिलने के लिए मैं कल अडयाला गया, सुबह 9 से शाम तक इंतजार किया, लेकिन जेल हुकाम ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। पूरा दिन गौरी करने के बावजूद मुलाकात न करने पर उन्होंने कहा कि जी मैं अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ, और लगता यह है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है बल्कि जंगल का कानून है, और जंगल में भी कोई कानून होता है लेकिन यहाँ वो भी नहीं है, और हम बदतरीन जंगल की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान को बदतरीन जंगल बना रहे हैं। अदालत आए हैं, उम्मीद है कि हमें हमारी मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। ये हुआ है। उसके बाद कल नकवी साहब जो हैं कराची से आए थे, उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मुलाकात नहीं करने दी, इसके बावजूद कि उनके पास अदालती अहकामात भी मौजूद थे। तो ये सब कुछ जेल हुक्काम कर रहे हैं, और जेल हुक्काम की क्या मजाल है जी कि एक जेल सुप्रीडेंट या डिप्टी जेल सुप्रीडेंट जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर ना माने। उनके पीछे जो असल ताकत है वो है मरीम साहिबा की। लिहाजा मरीम साहिबा जो है अब मामलात को अपने हाथ में ले रही हैं और अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहती हैं।
جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ جی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے اتنی جلدی عمران خان صاحب جو ہے وہ اب تک نہیں جو ٹوٹے، آئندہ بھی نہیں ٹوٹیں گے، کیونکہ یہ ساری سختیاں کرنے کی وجہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں بھی ایک خبر موجود ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جو احتجاج ہوا تھا اور مختلف مقدمات درج کیے گئے، تو آج پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے سیمابیہ طاہر، محمد عظیم اور تیمور مسعود کی ضمانت قبل از گرفتاری ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے، اور 5,000 روپے کے مچلقوں پر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ تو جج صاحب نے پوچھا نعیم حیدر پنجوتا سے کہ آپ کا نام ایف آئی آر میں کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میرا نام اس لیے نہیں ہے کہ میں نے تقریر نہیں کی تھی، ورنہ یہ مجھے بھی پکڑ لیتے۔ اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جی، اور وہ پہلے ذرا عمران خان صاحب کی زیادہ خبریں امپورٹنٹ ہیں، ان پہ ذرا زیادہ باتیں کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جی بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور دیگر جو رہنما ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کی درخواست پر پھر سماعت ہوئی ہے ان کی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ جی ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی، اور شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ میں بھی ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، عمر ایوب صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، شبلی فراز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اس پہ ہم ذرا مناسب حکم جاری کریں گے، اور جیل سپرنٹ کو ملاقات کرانے کی اجازت دینے کا حکم انہیں کا دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس پہ ہم ایک فائنل ورڈکٹ جاری کریں گے تاکہ یہ روز روز کا مسئلہ ختم ہو، اور اب لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ہو سکتا ہے وہ جیل سپرنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دے، اور معاملات پھر اب عدالت ڈیسائیڈ کرے گی، کیونکہ جیل حکام جو ہیں وہ کہتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ جیل حکام یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے، فوجی حکام سے اجازت لینا پڑتی ہے، جو بھی عدالت کا حکم آتا ہے اس کے باوجود تو ہم حکم کے پابند ہیں، اوپر سے حکم آئے گا تو آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، ورنہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے اسپیکر جو سابق اسپیکر خیبر پختونخوا مشتاق غنی صاحب ملنا چاہ رہے تھے، ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی راولپنڈی جیل حکام نے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کا معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب جو بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اور پہلا اجلاس تھا وفاقی کابینہ کا، فارم 47 والی کابینہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرٹ پہ تو ہے نہیں، اور نہ ہی جیتے ہوئے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، اور ہارے ہوئے کو بنایا گیا۔ تو کل پہلی کابینہ کا اجلاس تھا، اور وہی پرانی دقیانوسی قسم کی باتیں لکھی لکھائی کہ مہنگائی کے خاتمے کا حکم دے دیا ہے، بے روزگاری کے خاتمے کا حکم دے دیا ہے، اور فی الفور کہا ہے کہ جی آپ قیمتوں کا تعین کریں اور مہنگائی اور ذخیرہ اندوزوں کو پکڑ لیں، اور کوئی برداشت نہیں کی جائے گی اس سلسلے میں۔ تو اسلام آباد میں اس وقت پیاز جو ہے وہ 380 روپے کا 5 کلو نہیں، 380 روپے کا 1 کلو پیاز مل رہا ہے۔ خربوزہ 220 روپے کا 1 کلو مل رہا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا خربوزہ جو 2 کلو کا ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا 440 روپے کا۔ سیب 380 روپے کلو ہو چکا ہے جی، بیسن 310 روپے، اور کیلا 320 روپے فی درجن ہو چکا ہے، یعنی کہ 12 کیلے 320 روپے کے، اور آلموسٹ یہ 26-27 روپے کا کیلا، ایک کیلا 27 روپے کا ہو گیا ہے، اور آلو 80 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ یہ ہے سچویشن اس وقت مہنگائی کی۔ تو اگلے جو اعداد و شمار آئیں گے وہ ہوش اڑانے کے لیے کافی ہوں گے۔ تو یہ جو لیٹسٹ ہے جی، اب عمران خان صاحب پہ پابندی کے بارے میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب پہ پابندی کا جو باقاعدہ طور پہ بتایا گیا جی کہ ملاقاتوں کا دن تھا آج، اور ملاقات کرنے والوں کی کوریج کے لیے بھی، تو گیٹ نمبر 5 اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 کے باہر میڈیا گاڑیوں کی پارکنگ پر بیریئر لگا دیے گئے، اور اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کیمروں والی جگہ پر کناتیں لگا دی گئیں، اور میڈیا کو آج کوریج کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور میڈیا ٹیموں کو کہا گیا ہے کہ وہ جیل سے 2 کلومیٹر دور جا کر اپنی کیمرے لگائیں، اس سے پہلے کیمرے نہ لگائیں۔ تو یہ ہے معاملہ اور یہ ہے سچویشن۔ یہ مہنگائی کا بھی بتا دیا، اور ان کی ساری توجہ جو ہے مریم صاحبہ کی وہ پیاز ٹماٹر پہ نہیں ہے،
महंगाई कंट्रोल करने पे नहीं है, बेरोजगारी के खात्मे पे नहीं है, वो चाहती हैं कि इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई जाए, और तकलीफ पहुंचेगी तो फिर मुझे सुकून मिलेगा। तो ये है मामला जी। अब आते हैं, अब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करना जी। देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सिलसिले में क्या ऑर्डर पास करती है इस मुलाकातों के सिलसिले में। दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी भतीजी के नक्शे कदम पर चलते हुए, क्योंकि भतीजी के पास 5 वजारतें हैं पंजाब में, वजारत आला के अलावा 5 वजारतें और भी हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया? शहबाज शरीफ साहब ने किया जी कि वफाकी काबीना की तश्कील के बाद मुतअद्दिद अहम वजारतें और डिवीजन्स जो हैं वो वज़रा उनके नहीं हैं, बल्कि वो शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही अपने पास कलमदान रख लिए हैं, और 1 दर्जन से ज़ायद यानी कि 12 से ज़्यादा वजारतों और डिवीजन्स का कलमदान शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर अपने पास ही रख लिया है, किसी वजीर को नहीं दिया। मौसमियाती तब्दीली, ये भी मौसमियाती तब्दीली की वजारत शहबाज शरीफ साहब हैं जी, मौसमियाती तब्दीली के वजीर। IT के वजीर शहबाज शरीफ साहब खुद हैं। मवासलात के वो खुद हैं। बैनुस्सूबाई राब्ता का कलमदान उनके पास है। पार्लिमानी उमूर का कलमदान शहबाज शरीफ साहब के पास है। सेहत का कलमदान शहबाज शरीफ साहब के पास है। नेशनल फूड सिक्योरिटी शहबाज शरीफ साहब के पास है। वजारत मजहबी उमूर शहबाज शरीफ साहब के पास है। आबी वसाइल शहबाज शरीफ साहब के पास है। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कलमदान भी शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रखे हैं। नेशनल सिक्योरिटी की वजारत अपने पास रखी है। तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीजन इंचार्ज वजीर भी शहबाज शरीफ साहब होंगे। तवानाई की वजारत भी वफाकी वजीर ने अपने पास रखी है। मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम डिवीजन का वजीर बनाया गया है, और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने बेशुमार वजारतों के कलमदान अपने पास रखे हैं, और ये इसलिए रखे हैं कि हालात वाक़यात उनके कंट्रोल में रहें और ज़रा खाबे शाबे चलते रहें। अब एक और ख़बर भी ले लें कि जो हल्ला गुल्ला हुआ था जी, उस पे ज़मानतें मंजूर हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की और रहनुमाओं की। तो ये है अब तक की इत्तलाआत, ये है सिलसिला। मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको कुछ खबरें शेयर करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट खबरें हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में मौजूद में होने के बावजूद ये सारे के सारे लोग परेशान और इनकी नींदें हराम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।